नमस्कार शुभस्कार मु मानस आपको स्वागत करुच्ची ब्रेकिंग मीडिया मीडिया को आज मार्च 23 तारिख रविवार चलत नजर पकेबा आज सकाल टॉप न्यूज गुड़िक आज प्रथम खबर प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए बदल सिलेबस 2026-27 शिक्षावर्ष हेब लागू नुआ सिलेबस लागू नहीं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एने बड़ सूचना देते सूचना दे कहते 2026-27 शिक्षावर्ष नुआ सिलेबस लागू हेब एनईपी लागू पर सिलेबस परिवर्तन पर कमिटी होती प्रथम रु अष्टम श्रेणी जाए छात्र सिलेबस परिवर्तन हो सूचना रही आम भाषा संस्कृति ऐतिह्य को आधार कर नुआ रूप आसब नुआ सिलेबस एनआई कमिटी तर्जमा कर राज्य जहाँ ठीक ताहा सिलेबस स्थान पाइब मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देते। परवर्त खबर जीतला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गतकाल आरंभ होता प्रथम आईपीएल टी20 मैच रे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कोलकाता नाइट राइडर्स ठारू 7 विकेट सह 177 रन रे जीति कोलकाता नाइट राइडर 2 विकेट सह 174 रन रे पराजय स्वीकार कर। परवर्त खबर एप्रिल रु अचल मोबाइल नंबर रे काम करबनी यूपीआई लिंक एक्टिव नथिले होई परिबनी कारबार यूपीआई रे देणनेण करथि बैंक सह लिंक होइथा मोबाइल नंबर को सक्रिय रखा अनिवार्य हेबो जदि नंबर सक्रिय नहीं तेबे यह तुरंत सक्रिय करने आवश्यक रही कारण एप्रिल रु अचल मोबाइल नंबर रे काम करबनी यूपीआई फल यूजर्स यह द्वारा पेमेंट करिवार समस्या सामना करिपारंती। एप्रिल 1 ए क्षेत्र में नुआ नियम लागू होगा जाउछि जो ग्राहक बैंक अकाउंट पुराना नंबर सह अचल सह लिंक रही से नुआ नियम द्वारा प्रभावित होबार आशंका रही एभली स्थिति लिंक नंबर सक्रिय कराया आवश्यक रही से शीघ्र पार्टी आपण अचल नंबर को सचल करूँ। परवर्त खबर बालीजगण जारी है एसओपी जिला कमिटी ने चूड़ांत निष्पत्ति ग्रामीण गृह निर्माण बालीजगण निमंते एसओपी जारी कराई ग्रामीण गृह निर्माण बालीजगण निमंते पंचायत समिति द्वारा परिचालना नहीं एसओपी जारी होती ग्रामीण गृह निर्माण एवं आईएचएचएल इत्यादि काम लागू हेब एसओपी बीडीओ एनई जिला परिषद सीडीओ कम ईओ को जनइबे सीडीओ कम ईओ एनई जिला स्तरीय कमिटी सम्मुख प्रस्ताव रखिबे जिलापाल अध्यक्षतार गठित जिला कमिटी चूड़ांत निष्पत्ति ने सूचना दी। परवर्त खबर आसी ग्रामीण डाक सेवा नियुक्तिर मेरिट लिस्ट भारत डाक पक्षर ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस नियुक्ति मेरिट लिस्ट जारी होती इंडिया पोस्ट 22 राज्य संक्षिप्त तालिकाभुक्त प्रार्थी तालिका ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन उपलब्ध करछि एही तालिकार मनोनीत प्रार्थी को एने नियुक्ति प्रक्रिया परवर्ती पर्यायर अंशग्रहण करने पड़ो जो डॉक्यूमेंट जांच अंतर्भुक्त हम 10वीं श्रेणी प्राप्त मार्क आधार में जीडीएस नियुक्तिर मेरिट लिस्ट प्रस्तुत कराई सहित उच्च शिक्षा प्राप्त प्रार्थी को कौन प्रकार अग्राधिकार दि जाए ना यह संपर्क में अधिक सूचना पाइबापी प्रार्थी को वेबसाइट जावाक पड़े बोली सूचना रही। परवर्त खबर आहरी 3 दिन हेब कालबैशाखी वर्षा कालबैशाखी प्रभाव में आहरी 24 घंटा प्रबल वर्षा हेब एने सूचना रही 12 जिला को ऑरेंज वार्निंग सह कुआपथर माड़ होबार सतर्कता जारी कराई गतकाल अनेक स्थान में वर्षा होगा सहित किसी स्थान में प्रबल वर्षा होती 7 ରୁ 11 सेमी वर्षा रेकर्ड कराई बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा मयूरभंज और केन्दुझर में ऑरेंज वार्निंग जारी कराई बिजुली घड़घड़ी सह हल्का मध्यम धरणर और कुआपथर वर्षा को नहीं जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ और सुंदरगढ़ ऑरेंज वार्निंग जारी कराई पाणीपाग केन्द्र यह समय 50 ରୁ 60 किमी पवन बहबार संभावना रही सेहीपरि झारसुगुड़ा सोनपुर बरगढ़ संबलपुर बौद्ध नयागढ़ कंधमाल कलाहांडी पुरी गजपति गंजाम रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नुआपड़ा बलांगीर और नवरंगपुर में बिजुली घड़घड़ी वर्षा को नहीं येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग आज वर्षा परिमाण कमिबाक जाउछि 24 तारिख जाए राज्य में कालबैशाखी वर्षा संभावना होबार बेले 25 पागर परिवर्तन आसे बोली सूचना रही पर धीरे धीरे तापमात्रा बढ़िया सह 2 ରୁ 5 डिग्री तापमात्रा पुणी वृद्धि होबार सूचना रही। परवर्त खबर विश्वस्तरीय हम रास्ता गठन और ओडिशा राज्य राजपथ प्राधिकरण राज्यर उन्नत और सुरक्षित रास्ता भित्तिभूमि आवश्यकता पूर्ण करने राज्य कैबिनेट ओडिशा राज्य राजपथ प्राधिकरण बिल 2025 को अनुमोदन कर ओडिशा राज्य राजपथ प्राधिकरण नाम एक स्वयंशासित संस्था गठन कर राज्य में 75,000 किलोमीटर रास्ता को विश्वस्तरीय रास्ता नेटवर्क भाव विकसित कर सूचना रही। परवर्त खबर आरंभ होगा प्रसिद्ध दंडनाच अश्लीलता उपर लगिला कटकणा आसंता 25 तारिख आरंभ हो गंजाम जिलार प्रसिद्ध दंडनाच आउ अश्लील नृत्य गीत परिवेशन कर सूचना रही ब्रह्मपुर महानगर दंडनाच महासंघ यह निष्पत्ति नहीं अश्लील नृत्य गीत द्वारा युवपीढ़ी उपर खराब प्रभाव पड़े सूचना रही जेहेतु परिवार लोक एकाठी बसी एसबू देखिपार आधुनिक नृत्य गीत परिवर्ते दंडुआ जागर पौराणिक नाटक परिवेशन करने निष्पत्ति होती
ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଦଣ୍ଡନାଚ ମହାସଂଘର ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ବତ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଧାରରେ ହେବ ଥଇଥାନ। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶା ବେସାମରିକ ସେବା ଥଇଥାନ ସହାୟକ ନିୟମ 2020 ଆରମ୍ଭ ହେବା ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଥଇଥାନ ସହାୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଆବେଦନ 1990ରେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 2020ର ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 1990 ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଥଇଥାନ ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ 1990 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପର୍ବତ ଖବର 2 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ। 2 ମାସ ଭିତରେ ଦାବି ବିଚାର ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 2 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ଓ 25 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଗତକାଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ବା ୟୁଏଫବିୟୁ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘର ଦାବିକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦ ରହିଲା। 2 ମାସ ଭିତରେ ଦାବି ବିଚାର ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପର୍ବତ ଖବର ଟେଲିକମ୍ ଠକେଇରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଟେଲିକମ୍ ଠକେଇରୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଞ୍ଚୟ ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3.4 କୋଟିର ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ 3.19 ଲକ୍ଷ IMEI ନମ୍ବରରୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ ବା DOT ମଧ୍ୟ AI ଏବଂ ବଡ଼ ଡାଟା ସହାୟତାରେ 16.97 ଲକ୍ଷ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଛି। ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପେମାସାନୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଚୟ ସାଥୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକ୍ SMS ପ୍ରେରକଙ୍କୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପର୍ବତ ଖବର ଲଞ୍ଚ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା ବେରାସି ରୁବିନ୍ ଅବଜରଭେଟୋରିରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଜୁମ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରାକୁ ଲାର୍ଜ ସିନେସ୍ପେକ୍ଟ ସର୍ଭେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ବା LSST ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ କ୍ୟାମେରା ଇମେଜିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଉଥ ପୋଲ ଆଡ଼କୁ ଆକାଶର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ବଡ଼ LSST କ୍ୟାମେରାକୁ ସିମୋନି ସର୍ଭେ ଟେଲିସ୍କୋପରେ ସଫଳତା ସହ ଇନଷ୍ଟଲ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଫାଇନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପର୍ବତ ଖବର କୌଶଳକୁ ମିଳିବନି ରାଜ୍ୟଭାଷା ମାନ୍ୟତା। ସମ୍ବଲପୁରୀ କୌଶଳୀ ଭାଷାକୁ ରାଜ୍ୟଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ଭାଜପା ସଦସ୍ୟ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୌଶଳୀ ଭାଷା ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୋହରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ ଓ କୌଶଳକୁ ନେଇ। ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏହା ସାମୂହିକ ମତ ହେବ ବୋଲି ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି। ଖବରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।